дуруд ба ҳамаи онҳое ки ин лаҳзаҳо ба мо пайвастанд. ахбори имрӯз душанбе 30 октябрро аз студияи радиои озодӣ аз Прага ман Шаҳлои Гулхоҷа тақдим мекунам. имрӯз дар барнома барои аввалин бор вакилони маҷлиси намояндагон савганди садоқат ба халқро ёд карданд. дар таҳия ва қабули қонунҳо содиқона ва поквиҷдонона иштирок менамоям. нирӯҳои ҳукумати Афғонистон ба поксозии шаҳри Кундуз аз Толибон омодагӣ мегиранд. این وضعیت برای ما قناعت بخش نیست، برای مردم ما قناعت بخش نیست. هر روز جنگ چقدر حوصله باشه، چقدر مرگ و میر باشه، پس انسان ها هم حق زندگی و نفس کشیدن آرام دارن یا ندارن. ва созмонҳои ҷаҳонӣ ба Тоҷикистон пешниҳод доранд ки истифодаи пулҳои нақдиро кам кунад ва ба бонкдории мобиливу пардохтҳои электронӣ бигзарад. ба далели камчинии пули нақд бонкҳои тиҷоратии Тоҷикистон наметавонанд ба муштариҳо маблағҳои калонӣ нақдӣ пардохт кунанд. тақозои зиёди пули нақд мумкин аст ба пардохтпазирии бонкҳо таъсири манфӣ гузорад. ва акнун тафсири хабарҳо. аз баландӣ сарозир шудани мошин боиси ҷароҳати 14 сарбози вазорати дифои Тоҷикистон шудааст. ин сарбозон аз қисми низомии 58 аз ноҳияи Рудакӣ ба ҳудуди Хуросон барои ҳезумчинӣ мерафтанд. дар мақомоти ноҳияи Хуросон мегӯянд ҳодисаи мазкур 1 октябр иттифоқ афтодааст ва сарбозонро як сокини маҳаллӣ роҳбаладӣ мекард ки ӯ дар ҷои ҳодиса ҳалок гаштааст. ба гуфтаи мақомот сарбозе ки пушти чамбари мошини боркаш менишаст натавонист дар нишебии кӯҳ ҳаракат кунад ва мошин сарозир шуд. сарбозон бо осебҳои мухталифи кӯсахонаи сар, пой ва даст ба бемористон интиқол ёфтанд. зимнан ин бори аввал нест ки сарбозони тоҷик дар пайи ба ҳезумчинӣ рафтан ба ҳодисаҳои нохуш дучор мешаванд. дар охири соли 2014 4 сарбози тоҷик ки ба қавли худашон барои ҳезумчинӣ рафта силоҳҳои худро фаромӯш карда буданд, дар марзи Тоҷикистон Афғонистон ба асорати Толибон афтода ва ним солро дар он сӯи омӯ пушти сар карданд. вакилони маҷлиси намояндагон палатаи поёнии парлумони Тоҷикистон рӯзи 3 октябр барои нахустин бор кори худро бо ёд кардани савганд ба номи мардум шурӯъ намуданд. савганд ёдкунии вакилон аз бандҳои тағйирот ба сарқонун аст ки моҳимаи соли равон тариқи райпурсӣ қабул гардиданд. ба бовари вакилони маҷлиси намояндагон қасам хӯрдан ба номи халқ масъулияти онҳоро дар назди интихобкунандагон бештар хоҳад кард. аммо Фарзон Муҳаммадӣ ки дар ҷараёни савгандёдкунӣ дар ҷаласаи парлумон ширкат дошт қонунгузорӣ барои вакилони қасамшикан ҳеҷ муҷозате пешбинӣ накардааст. дар маҷлиси намояндагони Тоҷикистон бори аввал дар таърихи кишвар вакилони парлумон як ба як қасам ёд карда ва гуфтанд ки ҳамеша дар хидмати мардум хоҳанд буд. Шукурҷон Зуҳуров, раиси маҷлиси намояндагон, нахустин вакиле шуд ки савганд хӯрд. савганд ёд мекунам ки манфиатҳои миллат ва давлатро аз ҳама боло гузошта тамоми нерӯ, дониш ва таҷрибаамро барои рушди иқтисодӣ ва иҷтимоии кишвар, таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд равона сохта дар таҳия ва қабули қонунҳо содиқона ва поквиҷдонона иштирок менамоям. ба дунболи Шукурҷон Зуҳуров ва муовинонаш ҳамаи вакилон дар алоҳидагӣ ба минбар баромада ва матни савганд ба халқро қироат карданд. савганди расмии вакилон пас аз қабули тағйири ислоҳот дар қонуни асосии Тоҷикистон дар моҳи майи имсол қонунӣ шуд. на танҳо вакилон балки аъзои ҳукумат ҳам бояд қасам ёд кунанд, аммо на ба номи мардум, балки ба номи раиси ҷумҳур. азиз муҳаммад Холмуҳаммадзода вакили парлумон гуфт савганд ба номи халқ масъулияти онҳоро бештар мекунад, вале афсуд барои шикастани савганд ягон ҷазое таъин нашудааст. тавре ки конститутсия ва дигар санадҳои қонунгузорӣ муайян мекунад, барои риоя накардани савганд танҳо ҷавобгарии маънавӣ ба вуҷуд меояд, яъне ҷавобгарии ҷиноятӣ ва дигар намудҳои ҷавобгарӣ пешбинӣ карда нашудааст.
برای اولین بار است که در تاجیکستان قسمی وکیلان پارلمان و اعضای حکومت به نام خلق و پرزیدنت رسمی می شود. در گذشته در سال 2006 تنها سوگند صداقت نیروهای مسلح تاجیکستان به نام رئیس جمهور قانونی شده بود. سوگند یاد کردن در جامعه تاجیکستان یک عملی پر اهمیت است و مردم به حرف آدمی سوگند خورده باور میکنند. اما حالا این سوال مطرح است که آیا با سوگند یاد کردن این وکیلان اعتبار پارلمان که آن را رسانه‌ها خاموش مینامند بالا می رود یا نه؟ барномаро идома медиҳем. Нирӯҳои амнияти Қирғизистон ҳамсари Собир Валиев аз фаъолони гурӯҳи 24-ро баъд аз як рӯзи боздошт раҳо карданд. ҷанат ҳамзаева пас аз парвозаш аз Истанбул ба Бишкек дар фурудгоҳ боздошт шуда буд ва шаби гузашта ба шарти берун нарафтан аз маҳалли зисташ озод гардид. қаблан созмонҳои ҳомии ҳуқуқи башар ба мисли Human Rights Watch гуфта буданд ки дастгир шудани Ҷанат Ҳамзаева ба эҳтимоли қавӣ ба фаъолиятҳои сиёсии Собир Валиев рабт дорад. Собир Валиев ахиран дар ҳамоиши Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо дар Варшава иштирок карда буд. худи Валиев гуфт ҳамсараш шаҳрванди Қирғизистон буда аслан ба корҳои сиёсӣ дахолат надошт ва танҳо барои нигоҳубини модараш ба Бишкек рафта буд. рӯ меорем ба вазъи амнияти Афғонистон. Дар вилояти Қундузи ин кишвар ки бо Тоҷикистон ҳам марз аст, даргирии шадид миёни нирӯҳои ҳукуматӣ бо гурӯҳи Толибон идома дорад. масъулони раёсати марзбонии Кумитаи амнияти миллии Тоҷикистон мегӯянд то ба ҳол ҳодисаҳои убури ғайриқонунӣ аз марз ё ба ҳудуди Тоҷикистон афтодани гулӯлаю тирҳои тасодуфӣ ба мушоҳида нарасидааст. аммо бо таваҷҷӯҳ ба пешгӯинашаванда будани вазъ, нирӯҳои марзбонии Тоҷикистон дар ҳолати омодабош қарор доранд. гузориши Искандари Хоҷамирзода дар ин бора. рӯзи душанбе нирӯҳои ҳукумати Афғонистон барои ҳимоят аз вилояти Кундуз омода мешуданд. шаби якшанбе Толибон ба маркази маъмурии ин вилояти шимолии Афғонистон шаҳри Кундуз ҳамла карда баъзе маҳаллаҳоро ба тасарруфи худ дароварданд. як сол пеш низ Толибон дар ҳамин рӯзҳо Кундузро ишғол карда буданд. фармондиҳони маҳаллии полис мегӯянд ки ҳамла шоми якшанбе оғоз ёфт ва ҳоло Толибон дар хонаҳои мардум камин гирифтаанд. ба қавли шоҳидон қабл аз ҳамла Толибон пинҳонӣ аз постгоҳҳои амниятӣ убур намуда ба шаҳр дохил шуда буданд. хабарнигори Reuters омодашавии нирӯҳои амниятии афғон барои ҳамла ба Толибонро дар минтақаи Хокканӣ воқеъ дар ҷанубу ғарби Кундуз ба навор гирифтааст. این وضعیت برای ما قناعت بخش نیست، برای مردم ما قناعت بخش نیست. هر روز جنگ چقدر حوصله باشه، چقدر مرگ و میر باشه، پس انسان ها هم حق زندگی و نفس کشیدن آرام دارن یا ندارن. سال میگذره که مردم قندوز در آتش جنگ میسوزه. هر روز اینجا مخالفین حکومت حضور پیدا میکنه و بس نیروهای امنیتی اونا رو بیرون میرانه. هر رفت آمد از اینا و جنگ از اینا شما میفهمید که چقدر خسارات برای مردم قندوز چی جانی و چی مالی بر از اونا میرسونه. امروز به هزارها خانواده بیجا هستند. شما شاهد هستین که راهها و شارعها مسدود است. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که به منطقه نیروی تازه نفس فرستاده است. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد در پیام توییترش نوشته است که طالبان 4 پاسگاه دولتی را اشغال نموده چند افسر حکومتی را به قتل رساندند. در کابل نیروهای پیمان ناتو تصدیق کردند که در گرد و اطراف کندوز برخوردها جای داشتند، ولی به گفت آنها حمله گسترده طالبان مشاهده نشده است. حمله کندوز زمانی به وقوع پیوسته است که طالبان در گوشه‌های دیگری افغانستان از جمله ولایت جنوبی هلمند عملیات راه اندازی نموده و مرکز این استان شهر لشکرگاه تهدید می‌کنند. سال گذشته کندوز چند روز تحت نظارت طالبان بود که بزرگترین ناکامی نیروهای افغان در پی بیرونشوی نیروهای بین المللی از افغانستان در سال 2014 به شمار می‌رود. барномаро бо гузорише аз Тоҷикистон пай мегирем. дар Тоҷикистон бо кӯмаки Бонки ҷаҳонӣ барномае таҳия шудааст ки бар пояи он дар давоми 4 соли оянда дар кишвар хадамоти мобилии бонкӣ афзоиш меёбад. яъне муштариёни бонкҳои Тоҷикистон имкон хоҳанд дошт ки пардохтҳояшонро бидуни пули нақд тавассути телефонҳои мобилӣ ба сомон расонанд. ин масъала дар як нишасте дар шаҳри Душанбе баррасӣ шуд ва Шодмони Ятим дар он ширкат кард. коршиносони Бонки ҷаҳонӣ мегӯянд пардохти ғайринақдӣ ё доду ситатҳои мобилӣ метавонад бонкҳои Тоҷикистонро аз буҳрони камчинии пули нақд бираҳонад. ба гуфтаи онҳо бархе аз бонкҳои тиҷоратии Тоҷикистон ба далели камбуди маблағи нақд наметавонанд ба мизоҷон хизмат расонанд.
این لایحه همکاری میان بانک‌ها و تشکیلات‌های خردی مولوی را به میان می‌آورد. در کشور چون تاجیکستان که پول نقد را دوست می‌دارند، می‌خواهند همیشه پول نقد در دست داشته باشند. باید این مفکوره را تغییر داد. برای این فرصت لازم است. به دلیل کمچینی پول نقد، بانک‌های تجارتی تاجیکستان نمی‌توانند به مشتری‌ها مبلغ‌های کلانی نقدی پرداخت کنند. تقاضای زیادی پول نقد ممکن است به پرداخت پذیری بانک‌ها تأثیر منفی گذارد. در سال جاری بانک‌های توجیک صادرات بانک و توجپرام بانک نتوانستند به مشتری‌هایشان پول نقد بدهند و پسندازها را برگردانند. بانک ملی مجبور شد به منظور به اعتدال آوردن وضع مالی این بانک‌ها در این دو بانک مأموریت موقتی تعیین کند. حالا بانک دیگر بزرگ تجارتی اگرو اینوست بانک نیز با چنین مشکل روبرو شده است. کارشناسان بانک جهانی میگویند در صورت استفاده از بانکداری موبیلی یا پرداخت غیر نقدی ضرورت پرداخت پول نقد از میان می رود و مشتری توسط تلفن موبیلی همه گونه پرداخت ها را انجام می دهد. در صورت گسترش این لایحه همه مغازه و دکان ها و بازارهای کشور تدریجاً به نظام پرداخت موبیلی باید گذرد. کارشناسان برتری بانک موبیلی را در آن می‌دانند که حتی در صورت گم شدن تلفن موبیلی پولی در حساب آن از بین نمی رود. مشتری توسط کد مخفی خود پول را از بانک دریافت می‌کند. با گفته مسئولین بانک ملی تاجیکستان، فعلا در بانک‌های تاجیکستان استفاده از سیستم نوی بانکداری موبیلی شروع شده. در ظرف 8 ماه سال جاری از این طریق بیش از 500,000 عملیات بانکی با مبلغ عمومی 62 میلیون سومانی انجام شده است. اکنون از زندگی ستاره‌های جهانی میگوییم. مقامات فرانسه روز دوشنبه تصدیق کردند که سلاح به دستان نقاب‌پوش به اتاق ستاره تلویزیونی کیم کارداشیان حمله کرده به مبلغ میلیون‌ها دلار جواهراتش را به یغما بردند. پلیس پاریژ مهمانسرای کارداشیان را احاطه نموده تحقیق مکان حمله را شروع کرده است. بینای زیست کارداشیان در پس کلیسای ملیلین قرار داشته یک چند درآمد و برآمد پنهانی دارد. اثنای سفر به پاریژ ستاره‌های هنر و سینما این بنا را زیاد به اجاره میگیرند، زیرا امکان میدهد از چشم خبرنگاران دور باشند. یک شب اقامت در این مهمانسرا 15,000 یورو نرخ داشته است. ولی طوری میبینیم این مبلغ هم امنیت کارداشیان را نتوانست تامین کند. روز یکشنبه در یکی از مهمانسراهای پایتخت فرانسه افراد ناشناس با سلاح ستاره تلویزیون ایالات متحده آمریکا کیم کارداشیان را تهدید کردند. با نوشته تلویزیون CNN وقتی شوهر کارداشیان آوازخوان معروف آمریکایی کانیه وست از این حادثه آگاه شده است، کنسرتش در جشنواره میدوی نیویورک را فوراً قطع نموده است. این تریسی اوکاس سخنگوی کارداشیان گفت که دو مرد مسلح نقاب پوش خود را افسری پلیس وانمود کرده بودند و به اتاق این ستاره تلویزیونی وارد شده به طرف سلاح برداشتند. کارداشیان خیلی ترسیده است ولی از نقطه نظر جسمانی آسیب ندیده است. وقتی خبری حمله به همسر وست پهن شد، این آوازخوان تخمینا 1 ساعت در روی صحنه بود. او در توییتر اعلام کرد که در اویلش وضع فوق‌العاده به وجود آمده است و باید جشنواره را ترک کند. قطع کنسرت در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های مختلف به بار آورد. بعضی‌ها به وست همدردی می‌کردند که حادثه‌های ناخوش با هم روی می‌دهند و دیگران شکایت کردند که $300 پرداخت کرده باشند هم از کنسرت محروم شدند. فعلا کیم کارداشیان همراه با خواهرانش کورتی کارداشیان و کندال جنر برای تماشای مود تیر ماه سال 2016 سفر کردند. خبر ورزشی نیز داریم. ورزشکاران تاجیک در جام آسیا اوید به قایقرانی در شهر سمرقند ازبکستان صاحب 7 مدال شدند. نادر سفرов دبیر کل فدراسیای قایقرانی تاجیکستان که همزمان سرمربی دسته منتخب کشور اوید این نوع ورزش می باشد گفت ورزشکاران تاجیک در این سبقت 3 مدال نقره و 4 برنج را به دست آوردند. جام بازی آسیا در شهر سمرقند از 28 سپتامبر تا 1 اکتبر برگزار شد. در این مسابقه به جز ورزشکاران 13 کشور آسیا اینچنین قایقرانان روسیه و گرجستان شرکت داشتند. تاجیکستان را در این سبقت 19 ورزشکار نمایندگی کرد. با همین خوشخبر برنامه را به پایان میبریم. برای پیدا کردن تفصیلات بیشتری خبر و گزارش را به وبسایت ما بروید و در صفحه های آزادی در فیسبوک @نقلاسنیک یوتیوب و زمینه رادیو آزادی برای تلفن های همراه جستجو کنید.